السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže Allahovom milošću, Dželsa Salana, godišnji skup Ahmedija džemata u Kanadi počinje i Allahovom milošću svake godine džemati svuda širom svijeta održavaju svoje godišnje skupove. Zašto? Zato što je obećan Mesija alejhi selam, nakon što je dobio odobrenje od Allaha, započeo je ovu instituciju i rekao je da 3 dana svake godine ljudi treba da dođu u Kadijan i treba da se okupe ovdje ne u svrhu da proslavimo radi neke proslave ili da se okupe radi neke radosti i veselja, ne zbog nikakvih svjetovnih razloga i svrhi. Zapravo, treba svi da se okupe u svrhu da uvećaju svoje religijsko znanje i da prošire svoje informacije o obavještenje i da se okupe zajedno tako da istinsko shvatanje o religiji se uveća. Šta je marufet? Šta je to shvatanje? To je znati nešto i znati tu stvar u dubinu. Ovo se zove marfat. Šta je bio marfat koji je on želio da kod svojih članova da se kod njegovih članova uveća? To ne da površno to bude urađeno i da ne spominju i da ne kažu samo mi smo muslimani ili mi smo ljudi koji učimo šehadet la ilaha illa Muhammedu Rasulullah, nego zapravo nakon prihvatanja islama u našoj vjeri moramo stalno uvećavati svoju vjeru. I rekao je la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, vi učite kelime šehadet, onda nastojite da tragate za ovim stvarima. Šta je Allah dželešanuhu? I šta on zahtijeva i traži od nas? Koja su prava, odnosno dužnosti prema Allahu dželešanuhu i kako treba da ispunimo ta Božja prava, odnosno dužnosti prema Allahu? I kako treba da razumijemo Allahove naredbe? I kako treba da postupamo u skladu s tim, u skladu s ovim naredbama? Mi vjerujemo da je časni poslanik, Božji poslanik, da je on pečat poslanika, Hatemul Enbija. Onda
njegove naredbe i njegove tradicije sunnet, da to znamo i da postupamo u skladu s tim, a zato moramo pronaći puteve za to i kakav je bio njegov život. Istinsko shvatanje o tome, kako možemo steći istinsko shvatanje o tome, za ovu svrhu Hazreti Ajša radijallahu anha, odgovor koji je ona dala, uključuje sve detalje koji je dala u odgovoru na neko koji je pitao, i kad je bila pitana, ona je rekla, kad su je pitala o životu časnog poslanika u pogledu kako je on živio svoj život, Hazreti Ajša je odgovorila, zar ne znate časni Kuran, ne poznajete Kuran? Šta god časni Kuran kaže, to je zapravo istinska slika života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i svaki postupak, svako djelo, svi detalji su tamo. Prema tome, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu njega, ovo je shvatanje, ovo je istinsko razumijevanje koje svaki musliman, svaki vjernik treba da stekne. Za ovu svrhu učenje časnog Kurana i razumjeti časnog Kurana je neophodno. Onda Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, jedna od svrhi dželse je da treba da napravimo napredak u duhovnosti. Kad shvatanje i razumijevanje je prisutno, to ne treba biti ograničeno samo na intelektualno viđenje i užitak, nego zapravo treba da bude preobraćeno, preokrenuto u duhovnost i postupke. I treba da postane sredstvo za naš napredak u postupcima, u dijelima. Ako nema nikakvog napretka u duhovnosti, onda prisustvo dželse je beskorisno. Onda je rekao, jedna korist dželse je, i za tu svrhu svaka osoba koja dođe ovdje treba da nastoji da to postigne, da to ostvari, to jest treba da znate jedno drugo, i ne samo toliko da znate jedan drugog kao što svjetovni ljudi rade. Privremeni odnosi ne treba da budu tu, nego zapravo svaki Ahmedi i svi drugi Ahmedi treba da imaju odnos bratstva, ljubavi i naklonosti, i treba da uvećate, stalno jačate ovaj odnos. Ova veza treba biti tako snažna da ništa ne smije blokirati ovaj odnos ili da taj odnos prekine. Zatim svrha je da uvećamo svoju bogobojaznost i ispravnost. Ovo je vrlo važan cilj učestvovanja na Dželse Salan na godišnjem skupu. I bez toga musliman ne može postati istinski musliman, istinski vjernik bez toga. Bogobojaznost znači da kakvo god ste znanje stekli i kakav god standard duhovnosti ste postigli i kakav god odnos ljubavi sa Allahom i njegovim poslanikom ste razvili i postigli u svoj uzajamno odnos, kakav god ste napravili, u svim ovim odnosima to morate činiti na stalnoj osnovi bez prekida, i to mora biti stalni dio vaših života. Dakle, ovi svjetovni ciljevi i ove svjetovne stvari radi kojih je obećani Mesija alejhi selam započeo ovu instituciju Dželse Salane i rekao je da svake godine ljudi treba da dođu u Kadijan za ovu svrhu. Kako su blagoslovljene ove dželse, ova okupljanja u kojima je obećan Mesija alejhi selam bio prisutan, i on bi dao savjet svim članovima zajednice i pazio bi na obuku članova džemata i na njihov odgoj. I on je zadovoljio duhovnu žeđ ljudi za duhovnošću. Obećan Mesija alejhi selam poslije njega, ove stvari se ne mogu ponoviti. Mi ne možemo imati istu stvar. Položaj poslanika je samo
da je on poslanik. On je poslanik. Onaj koji je došao u skladu sa predskazanjima časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je došao u skladu sa obećanjima Allaha dželešanhu. I on je bio poslan u potčinjenosti časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u svrhu oživljavanja religije. Zasigurno on je uživao vrlo poseban odlikovan položaj. Međutim, ovo je također Allahov blagoslov, da nakon što je dobio obavještenje da Allaha dželešanhu, obećani Mesija alejhi selam je rekao da poslije njega druga manifestacija, sistem druge manifestacije će biti tu, to je sistem halifata. Nasljedstva. Taj sistem je onda započeo i kroz hilafet Ahmedija misija obećanog Mesija alejhi selama se nastavlja i širi, i ova serija Dželsa Salanom i godišnjih skupova je dio iste stvari. U Kadijanu poslije smrti obećanog Mesija alejhi selama, kad je institucija hilafeta započela, onda prisustvo hilafeta u Kadijanu za skoro 40 godina su se redovno dželse tamo održavale. Onda, kad je hilafet preselio u Pakistan, u Rabvi, ove dželse su se počele održavati redovno i skupa s tim širenje džemat se je širio u raznim zemljama, iako kroz formu ovih misija, misionara, one su osnovane čak prije preseljenja u Kadijan, iz Kadijana, zapravo su vrlo snažne zajednice osnovane u to vrijeme. Međutim, dalje jačanje i dalje širenje svakog novog dana i svakog novog mjeseca i godine je bilo prisutno širenje ovim zajednicama koji su bili izvan Pakistana. I ovi neprijatelji Ahmedijata, gledajući na ovaj napredak zajednici, tamo u Pakistanu, oni su donijeli vrlo okrutan zakon, a vlada tamo je donijela taj zakon. Zbog toga je halifa tog vremena morao iseliti iz Pakistana i skupa s tim ogroman broj Ahmedi muslimana je također morao iseliti. Halifatul Mesih IV. Poslije njegovog preseljenja u London, onda su dželsa, odnosno okupljanja u Londonu, poprimili vrlo značajni istaknut položaj. Isto tako tu je bilo novo širenje i skupovi dželsi u raznim zemljama i sada vidimo da se dželsovi godišnji skupovi održavaju, poprimaju vrlo posebne boje i položaj. Nemoguće je da ogroman broj Ahmedi muslimana idu u Kadijan, niti je moguće da gdje god boravi halifa vremena da ogroman broj Ahmedi muslimana idu i prisustvuju dželsi tamo. U svijetu, kako se džemati šire i napravi napredak, neophodno je bilo da u svakoj zemlji gdje god je džemat osnovan, po istom treba održavaju dželse godišnji skupove u istom stilu, kako obećani Mesija alejhi selam u toku svog života održavao ove skupove. Jedne godine, barem jedan put, u jednoj godini barem jedan put, obećani Mesija je tražio da s ciljem da napravimo promjenu u svom stanju i radi svrhe širenja poruke, on je od nas tražio da barem jednom u godini se okupimo na jednom mjestu. Tako, svi vi koji ste prisutni ovdje, vi ste ovdje radi upotpunjenja i ispunjenja ove svrhe, a tu svrhu je, te svrhe koje spomenuo Čan Mesija alejhi selam, da svake godine treba da se ovdje okupite upravo za ovu svrhu
I ove godine pogotovo vi ste ovdje upravo za ovu svrhu, da poslije osnivanja zajednice ovdje u Kanadi 15 ili 50 godina se ispunilo i neki ljudi možda sjede predamnom, međutim standard mora biti učvrstan i čvrsto postavljen u vrijeme kad je džemat, kad se džemat ovdje registrao 50 godina. Inače ima možda neki Ahmedi koji su tada živjeli, prvi Ahmedi koji su došli 90-ih. U svakom slučaju ove godine u džematu Kanade oni obilježavaju i proslavljaju 50 godina osnivanja džemata Ahmedija u Kanadi, u ovoj zemlji. I zbog toga Emir Sahib je osobito mene pozvao posebno za ovu svrhu, da pozivajući na to da je 50 godina džemat održava ovaj program i ovu dželsu također. I on mi očekujemo da će to biti veličanstvena dželsa i rekao je molim te dođi. I rekao je kad je halifa prisutan tamo prirodno više ljudi dođe. I zbog mog dolaska ovdje, Huzur kaže zbog mog prisustva, mnogi su ljudi vjerovatno došli iz stranih zemalja i iz daleka su došli ovdje. U svakom slučaju, ove godine, Ahmedi i muslimani koji ovdje žive, oni pridaju veliku važnost ovoj godini. Međutim, svaki Ahmedi treba da zapamti da važnost će biti, ove godine će biti onda kad svaki Ahmedi musliman koji živi u Kanadi nastoji sve koliko god može da nakon što postaju Ahmedi, nakon što su došli ovdje, da obećanje i zavjet koji smo dali na ruci obećanog Mesija alejhi selama, da to moramo ispuniti. Ova očekivanja koji je obećan Mesija alejhi selam imao, traže od nas da mi moramo doći do tog standarda. Inače, bilo da je to 50 godina ili više od kad je džemat osnovan, kakvu razliku to čini? Kao što sam rekao, da zbog stanja u Pakistanu mnogi Ahmedi muslimani morali su da se iseli u razne zemlje i većina članova zajednice koji su ovdje ispred mene, većina njih su došli radi ovoga da bi imali religijsku svrhu. Vi ste selili se za ovu svrhu. I vlada ovdje u Kanadi, oni su vam dali nacionalnost u ovoj zemlji, državljanstvo, tako da slobodno možete postupati po svom religijskom učenju. Tako svi ljudi koji ovdje žive, odgovornost i dužnost je svakog Ahmedi ovdje, osim zavjeta koji ste dali, da ćete dati prednost religiji nad svim svjetovnim stvarima, ogromna odgovornost je na vašim ramenima, da ste se iselili za veličanstvenu svrhu, vi morate nastojati ostvariti taj cilj i tu svrhu i trebate reći svojim generacijama, svojim mlađima, da mi smo došli iz Pakistana u ovim okolnostima i stanje se ovdje popravilo. Ovo stanje traži i zahtjeva od nas da moramo biti zahvalni sluge i robovi Allahovi i kao takvi treba da postupamo u skladu sa svim naredbama Allahovim. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u vrijeme davanja zavjeta, primanja Ahmedijata koji smo dali, mi moramo to ispuniti. Jedan kaže, ja ću utemeljiti superiornost časnog Kur'ana i učenja, to ću prihvatiti u svom životu. U ovo doba, taj način i obuhvatan način, sve ove naredbe, kao što je obećan Mesija alejhi selam objasnio ove stvari pred nama, potrebno je pogledati na to, vidjeti kako on objasnio ove stvari. Zato što
Allah dželešanu i učenju časnog poslanika niko ne može objasniti bolje od obećanog Mesija alejhi selama. Obećani Mesija alejhi selam, način kako je on uputio članove džemata, to treba da prihvatimo. I čineći tako, mi možemo razmišljajući više o naredbama Allahovim i razumijevanjem ovih stvari, mi možemo osvijetliti svoje umove i možemo postupati prema svim ovim stvarima. I sve ove naredbe, svi riječi savjeta koje obećani Mesija alejhi selam nam dao, možemo postupati po njima. I na osnovu znanja i prakse, ovo su stvari koje će ojačati naše ruke, koje će ojačati obećani Mesija alejhi selam. Nakon što je primio zavjet od nas, on želi da vidi u nama takav standard. I ovo je svrha ovog okupljanja dželse. Svrha dželse je da učinimo napore da postignemo te standarde. Tako da uvijek morate imati na umu ovu tačku, svi Ahmedi muslimani morate imati to na umu. Možda u ovo vrijeme neki ljudi, oni koji su došli na dželsu, međutim možda ne budu slušali pažljivo, možda su neki ljudi umorni, možda neki ljudi se isključe ili... Ja svima kažem, stvari koje ja želim da izrazim vrijedne su da ih pažljivo slušate, pažljivo ih slušajte, vrlo pažljivo i budite potpuno svjesni i budni, nastojite da sjedite ovdje pola sata ili 40 minuta, to nije nešto jako teško da bilo ko ne može tolerisati i ostvariti. Zato pažljivo slušajte ono što ja hoću da kažem. Što kažem? Husur kaže, svrha dolaska na dželsu bit će ispunjena samo onda kad budete slušali ono što ću ja reći i sve ove stvari, slušajte vrlo pažljivo sve ove stvari. Isto tako postupajte prema ovim stvarima koje će drugi govornice također spomenuti u svojim govorima. Jako je mnogo drugih stvari koje uvijek uvećavaju vjeru i uvećavaju duhovnost i samo privremeno uzvikivanjem slogova ne trebate ne samo uživati u tome, nego zapravo učinite dijelom svojih života ono što se govori. Kao što sam rekao, ja ću spomenuti neke stvari, riječima obećanog Mesija alejhi selama, ja ću spomenuti tako da riječi poruke obećanog Mesije uđu u vaše uši i da duboko uđu u vaše umove i srca. I onda treba da dođe do duhovne promjene koju je obećani Mesija namjeravao. Hazret obećani Mesija alejhi selam kaže na jednom mjestu, ja sam mnogo puta tražio od članova svoje zajednice, vi ste, nemojte ovisiti samo na zavjetu bajata koji ste dali. Ukoliko ne stignete do stvarnosti toga, do dubine stvarnosti, inače nema spasa. I ljudi koji su zadovoljni samo omotačem, oni su lišeni stvarne suštine. Ako ste samo zadovoljni s ovom stvari, samo ljušterom, površinom da ste samo ostvarili površinu ili koru nekog voća, to je beskorisna stvar i vi ćete biti lišeni stvarnog voća unutra, stvarni voćke unutra. Mudra je ona osoba koja nastoji da ostvari suštinu, a nije zadovoljna samo pokrivačem, omotom ili korom. Onda je dalje rekao, ako sljedbenici ne rade, onda pobožnost njihov vođa neće se imati nikakve koristi od tog. Nastojite da stalno popravite svoju duhovnost i praksu i jednom kad ste povjerovali, kad vjerujete da je on, a ćemo se bio onaj koji je poslan i odabran od Boga, onda duhovni položaj osobe koja je bila poslana od Boga sigurno je bila tu i istina je, međutim korist vjerniku će biti samo onda kad njegovi vlastiti postupci i djela budu u skladu sa njegovim učenjem to koji je poslan od Boga. I dalje je rekao, kad ljekar dadne recept nekome i osoba uzme recept i stavi ga u ormar,
on neće dobiti nikakvu korist, nikakvu dobit od toga, neće se ništa koristiti, jer korist će biti tu kad on zapravo koristi taj recept koji, lijek koji mu je dao, samo onda će dobiti korist od toga. Ako on sebe liši da ima recept, međutim on je sebe lišio time što nije postupio skladu s tim što nije koristio taj recept i taj lijek. On kaže, Luhova lađa, čitajte stalno ovu knjigu i u skladu s tim nastojite da svoj život oblikujete u skladu s tim učenjem koji je tamo. Kafla amen zekaha. Sigurno ona osoba postaje uspješna koja unapređuje svoju bogobojaznost i hrani je. On je rekao, 1000 ljudi, kradljivaca i prestupnika i preljubnika koji čini loša djela, oni su nastali da budu sedmice Božom sele salama. A jesu li zaista ti ljudi takvi? Sigurno nisu. Sljedbenik je onaj koji u cijelosti slijedi naredbe časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i onda jednom prilikom u pogledu standarda bajata on je dalje objasnio, o čemu se ja dalje objasnio, i rekao, slično tome, oni ljudi koji daju zavjet bajata i tvrde da vjeruju, onda treba da nastoji da u detalje posmatraju i procjenjuju jesu li kao kora voćke ili ono što je unutra ispod. I sve ove druge stvari koji su vezane s njim se odnose na to da osoba tvrdi da je musliman, on nije istinski musliman u tom slučaju. Sve ove stvari. Činjenica je da ukoliko u tome s tim nema zaista suštine, stvarna kora ili omot zaista nema vrijednosti kod Allaha. I oni ne znaju ne zna niko kad će vas smrt zateći, ali smrt je zasigurno da će doći. Zato nemojte biti zadovoljni samo što ste povjerovali u mene. O čemu se ja kaže. Ove stvari uopšte nisu od koristi ukoliko vi sami ne nametnete na sebe toliko smrti i ne pravite promjena i napravite revolucionarne promjene duhovne u sebi. Nećete biti u stanju da ostvarite cilj zašto je čovjek stvoren. Šta je det? Smrt. Smrt je zapravo da dadnete prednost religiji na svjetovnim stvarima. Slava svijeta je pred vama. Na svakom koraku, pogotovo u ovim zemljama, oni izazivaju osobu da se udalji ispravnog puta. Jako je mnogo stvari tu. Vi morate izbjeći sve te stvari, morate odbaciti sve ove stvari. I onda dalje kaže, sada pogledajte na stanje svijeta. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on je pokazao kroz svoje vlastite postupke i djela i rekao je, moj život, moja smrt, sve radi Allaha. S druge strane vidimo da muslimani svuda širom svijeta, ako ih pitate, kažete bilo koje o sebi jeste li musliman, on će reći, alhamdulillah, ja sam musliman. Svaki će reći. Onaj koji kaže ja sam prihvatio zajednicu i postao sam musliman, postaje potpuno poslušan Bogu dok ne dođe zadnji moment. A neke osobe ne slijede uopšte te osobe. To učenje samo formalno. Onaj koji ne slijedi to, on nije mudra i pametna osoba. Jedan musliman je tražio od Jevreja da postane musliman, on je rekao, vi ste samo zadovoljni imenom. I ova osoba mu je rekla, ja sam nazvao svog sina Halid, dao mu ime, i prije mraka on je umro, ja sam ga morao sahraniti u prašini. Dakle, samo što sam mu dao ime Halid, živi, ne znači da će on živjeti. I on je umro prije mraka i moraju biti sahranjeni. Vi zato uvijek tragajte za stvarnošću, nemojte biti zadovoljni samo imenom. Kako je žalosno da osoba
sebe naziva sljedbenikom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a vodi život nevjernika. Zato pokažite primjere časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svom životu i u istom svom stilu života. Jedan put su neki ljudi došli časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i dali zavjet bajata. I poslije zavjeta bajata, zapravo obećano Mesiju su došli, izvinjavam se, engleski prevodilac je pogriješio, i obećan Mesija im je dao neki savjet i on je rekao, poslije davanja zavjeta bajata, osoba ne treba samo da vjeruje da je ovaj poredak ispravan i samo da toliko vjeruje da će dobiti korist ako toliko vjeruje. On je rekao, budite pobožni, budite bogobojazni i ispravni. Ovo vrijeme treba da trošite u ibadetu i dao je dalje savjet, trošite ovo vrijeme u ibadetu i dovama. I rekao je u časnom Kuranu, Allah dželešanu je spomenuo, skupa s vjerom, on je stavio skupa ispravna djela. Amene sali znači u svojim vašim postupima ne smije biti ni tačke, ničega nečistog. Zapamtite, u čovjekovim djelima uvijek je kradljivac tu. I on, zatim šeitan potiče osobu da radi nešto za pokazivanje radi isticanja. Zatim osoba postane ponosna što je uradila određene stvari i razne stvari, loših djela i poroka koje čini. Sve ove stvari odbijaju korist postupaka. Ispravni postupci su oni u kojima nema nikakvog pokazivanja i ponosa i otimanja prava drugih. Čak nema nikakvog elementa u tim djelima ne smije biti. I ako osoba izbjegava, morate izbjegavati sve te stvari. Ako samo jedna osoba u porodici čini dobra djela, onda će cijela porodica biti spašena. Zato razumite, shvatite da ako nemate pobožnih djela, onda jednostavno vjerovanje nam ne daje nikakve koristi. Ljekar može prepisati recept i ono sve što je tamo vam kaže, sve to koristite. Ako vi ne koristite te lijekove i čuvate taj recept negdje drugo u ormaru ili negdje, kako će to razliku kod vas napraviti? Sada vi se danas pokajte. Sada Allah dželešanu želi da vidi da iz ovog pokajanja koliko ste se očistili. Sada je vrijeme da Allah dželešanu kroz bogobojasno želi da napravi razliku između vjernika i nevjernika. Mnogo je ljudi koji prigovaraju Bogu, ali ne vide sebe. Nepravda osobe je odgovorna. Inače Allah dželešanu je milostiv i samilostan. Ako ima nekih ljudi koji pate, oni pate zbog sebe i oni čine nepravdu prema sebi. Allah dželešanu ne čini nikakvu nepravdu, on je milostiv i samilostan. Onda obećan Mesija kaže, ima nekih ljudi koji znaju šta je grijeh i vrlo dobro znaju koje su stvari grijeh i čine jako mnogo, a drugi ljudi ne znaju, čine razne stvari. Allah je naredio da ljudi moraju tražiti oprost od Allaha i treba da stalno činimo istikfar u toku ovih dana kad je atmosfera ibadeta ovdje u toku dželse. Trebate obilato činiti istikfar, pokajanje Allahu i traženje oprosta. Bilo da su to vanjski grijesi, unutrašnji koji znamo ili za koji ne znamo. I sve što činimo grijehe rukama, očima, ušima, treba da molimo Allaha riječima Hazreti Adema. Huzur je proučio dovu Hazreti Adema koja u prevodu kaže: o naš Gospodaru, mi smo griješili svoju dušu i ako nam ti ne oprostiš i ako ne pokažeš svoju milost prema nama, onda ćemo biti među gubitnicima. On kaže, ova dova je već primljena od samog početka. Od tog vremena Allah nas je poučio toj dovi i ona znači se prihvata, Allah prihvata takvu dovu. Zato nemojte trošiti svoj život u nemaru. Vrlo ozbiljno molite Allaha za ovo. Nemojte trošiti svoj život u nemaru. Osoba koja ne troši život tako,
ona ima šanse da uspije da bude uspješna. I nije moguće da bude uhvaćena u zamku nikakvog zlodjela ili grijeha. Huzur objašnjava da osoba, čovjek, koji nije nemaran ovim zahtjevima, nije moguće da on pati podnese kakav gubitak, a nikakva kuća ne dođe bez Allahovog odobrenja. Ovo je meni bilo objavljeno. I ovu dovu, huzuri sada ponovi, treba stano također da učimo. Jednom prilikom on je rekao na jednom skupu, večer mi se rekao, Maulvin Kerim sahib je rekao tadašnjim ubećanom Mesiji, reci nam nešto o uzajamnoj ljubavi i naklonosti. Tako da on govorio na ovu temu i dao neke savjete. Ja ću spomenut ću neke stvari ovdje. Obećam se je rekao, ja sam donio dva glavna principa. Prvo, Allahu jedinstvenost, to trebate postići, i drugo, uzajamno morate pokazivati ljubav i naklonost. Pokazujte takav primjer da postanete znak za druge ljude. Ovo je razlog, ovo je argument koji je bio među ashabima časnog poslanika. Ova stvar je bila, ovako su se oni vladali. Zapamtite da vezati srca, staviti srca zajedno je čudo. Zapamtite to, da ukoliko svaki od vas ne bude takav, da sve ono što voli za sebe, da želi za druge, on nije član moje zajednice. Obećan mi se dalje rekao, zapamtite da svaka zloba mora biti odbačena. To je jedno ukazivanje jedan pokazalo vrijeme Mehdija, da sva zloba i neprijateljstvo protiv drugih ljudi morate sve to odbaciti. Ovaj pokazatelj mora biti ispunjen. Zašto ne postanete strpljivi? To je prirodna stvar. Ovo je medicinsko pitanje i stvar. Ukoliko ne iskorinite uzrok toga, nećete se oporaviti. Kroz moj zavid vi ćete doći do ovog stepena i ova oholost i nemar i zloba, ovo su sve korijeni grijeha. Ljudi koji ne mogu kontrolisati svoje osjećanje i svoje strasti, treba to da odbace. Džemat će sigurno napredovati, a ljudi koji ne mogu odbaciti svoju ljutnju i strasti i ne mogu živjeti sa zadovoljstvom, treba da zapamtite da ste samo ovdje nekoliko dana. Ukoliko i sve dok ne pokažete dobar primjer, ja ne želim da na mene bude krivnja zbog vaših dijela. Svako ko ne postupa po mojim učenjima je kao suha grana. Ako baštovan to ne otkine, patit će i drugi. Dakle, jer suha grana odbacuje, ona uzima vodu od korijena, ali ne cvjeta. Ta suha grana će utjecati na druge zelena drveća i grane. Zapamtite da osoba neće ostati sa mnom ako se ne ponaša kako treba. Oni ljudi koji imaju uzajamno nerazumijevanje i svađu, to je stvar, predmet za veliku zabrinutost za ove ljude, razlog zabrinutosti. Zapamtite, ako vjerujemo u osobu koja je došla u doba radi reforme, radi popravljanja, onda mi moramo raditi naporno za tu svrhu i moramo vjerovati u ove stvari, moramo postupati u skladu sa ovim izjavama njegovim i tvrdnjama i govorom. U pogledu čovječanstva, Hasobećan Mesija kaže šta je čovječanstvo, koji su standardi toga i kako musliman treba da postupa, kakav treba da bude. U pogledu toga on je rekao da insan, zapravo čovjek, ta riječ počinje iz asan, što znači dvije su vrste i znači odnos. Jedan odnos je sa Bogom, a drugi odnos je ljubaznost prema drugim ljudima. Ako oba dvije ove ljubavi su prisutne, onda je ta osoba zaista ihsan, znači skup stvarnih ljubavi. I on je stvarna suština čovječnosti. Ovo je suština i stvarni duh duhovnosti. Odnos s Bogom i odnos s drugim ljudima. Zato te čovjek poznat kao čovjek mudrosti. Biće mudrosti.
Ljudi mogu tvrditi šta god hoće, međutim u Allahovim očima, u očima meleka, sve ove stvari koje on govori su besmislene, ne postoji suština. Onda je dalje objasnio da Allah dželešanuhu on ne zaustavlja ljude, ne kaže da ljude ne treba da obavljaju svjetovne poslove. Zapravo kaže uzmite i radite nešto svojim rukama. Međutim, svrha ne smije biti svjetovne stvari. Zapravo svrha mora biti Allahovo zadovoljstvo. Kad činite napore da steknete svjetovne dobiti i koristi, u isto vrijeme dobre stvari će vam biti date na drugim stvarima, na drugom svijetu, ali morate učiniti napor za tu stvar. Opisujući ovu stvar na jednom mjestu, on je rekao, Allah dželešanuhu nam je dao savjet i poučio nas ovoj dovi rabenatina fi dunija hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar. U toj dovi svjetovnim stvarima je data prednost. Prvo su spomenute svjetovne stvari, a onda hasana, dobro ovog svijeta, postanu hasana za drugi svijet, postanu sredstvo dobroti na drugom svijetu. Ovo nam jasno objašnjava da u postizanju ovih svjetovnih stvari najbolja stvar također mora biti, u postizanju tih stvari mora biti uvijek ideja i cilj postizanje dobra na drugom svijetu. Znači da postignemo dobro na ovom svijetu i na drugom svijetu. To musliman želi da treba da stekne, to uvijek morate imati na umu. Dakle, stići te svjetovne stvari na taj način da u tome bude dobro za vas i za drugi svijet. I dobivanje svjetovnih dobri nije zabranjeno kao takvo, međutim to uzmajte stičete na takav način da to bude dobro, a ne da stičete druge ljude i da povrijeđate druge ljude i da odprijavate prava drugih ljudi i da otimate imetak drugih ljudi, niti išta smije biti takvo da šteti ljudima i čovječanstvu. I ne smije biti ništa što je pogrešno u vašim djelima. Takve svjetovne stvari koje dobijete na takav način, to je nedozvoljeno i to neće biti ništa dobro na drugom svijetu, jer oni ljudi koji ove stvari dobiju radi Allaha i radi religije, oni će trošiti također ovo što steknu na ispravan način, na Božjem put. Onda neobično se kaže, samo onaj čovjek ulazi u našu zajednicu koji postupa sa pravilima i normama, pravilima džemata u skladu sa svojim naporima i svojim mogućnostima postupa u skladu s tim. Oni ljudi koji samo koriste ime i ne žive u skladu s tim, treba da zapamte da Allah dželešanu želi da ovu zajednicu napravi vrlo posebnom i Allah dželešanu donio odluku da će ova zajednica biti posebna i svako ko je član ove zajednice, ne samo imenom i samo što se upiše, ako ne postupa u skladu sa učenjima Islama, ako stavi samo svoje ime u registar, on nije istinski član naše zajednice. Vrijeme će doći za tu osobu kad će biti odbačen. I koliko god je moguće, vodite računa o ovim stvarima da vaši postupci budu u skladu sa onim učenjem koje vam je dato. Dijela, postupci su kao krila i bez tih krila ne možete plivati, ne možete letiti do visokih visina kao ptice. Slično tome dijela čovjeka vode čovjeka do visina u duhovnosti kao krila ptice. I osoba ne može ostvariti visoke ciljeve koje Allah čuva, koje Allah ostavi da ih ostvarimo. Ako to ne činite tako, dakle, svaki vaši postupci, sve vaše dejstvo i djela, ako ne razumijete, ne shvatate, onda ne može, kao što pčela ne može da ne razumije, ne može postići, ne može napraviti med ili golubovi koji ne razumiju svrhu zašto se sele ili koju zadaću imaju, oni ne mogu to ostvariti. Zato koristite sva vas ovi pismonoše golubovi imaju čulo i obučeni su da nose pisma i oni znaju. Jako mnogo stvari možemo naučiti od ptica. Prvo, treba da svoju mudrost stavite u dejstvo i zatim razmislite hoće li ta stvar koju ćete uraditi u skladu sa zakonom ili odobrena od Allaha. Dakle, prije svakog dijela morate razmisliti je li vam odobreno, je li to dobro da radite. Je li ima religija odobrila to, ali je li Allah to odobrio ili nije.
Ne smije biti da rade zarađivanja svjetovnih koristi, radite šta god imate namjeru da radite, bilo to pogrešno ili ne. Treba da koristite svoju mudrost i onda koristite svoje ruke, to je neophodno. Ne smijete biti nemani i lijeni. Međutim, vrlo je važno da učenje mora biti ispravno. Ponekad se dogodi da je učenje ispravno, međutim osoba zbog svog nemara ili nedostatka znanja ili zbog smutnji ili laži nečije bude uhvaćen u zamku. Morate uvijek istraživati stvar je li ispravna ili nije. I opisujući korist bogobojaznosti, on je rekao da stvar za koju smo bili određeni, polje bogobojaznosti je otvoreno i bogobojaznost mora biti prisutna, a ne da držite sablju u svojoj ruci. Ako steknete odliku bogobojaznosti, cijeli svijet će biti vaš. Zato stvorite ovu odliku kod vas, u sebi. Oni ljudi koji piju i ako u njihovoj religiji odobreno pijenje, mi nemamo ništa s tim. Ako Allah dželešanuhu hoće, on daje svoju sretnu priliku članovima da vode rat protiv poroka i da osnivaju standard bogobojaznosti. Ovo je istinska korist i uspjeh i ništa ne može biti veće od toga. Stvarni cilj je postizanje bogobojaznosti i ispravnosti. I ljudi su ove stvari uzeli poroke za Boga i Bog je skriven od njihovih očiju. Međutim, sada Allah dželešanu želi da ga ljudi prepoznaju, da ljudi budu u stanju da ga shvate. Oni ljudi koji uzimaju svijet kao za svog Boga i oni ne mogu biti kao oni koji ovise oslanjaju se na Boga. On je rekao, Allah dželešanu je stavio svoju sprđbu za ove ljude i on će kazniti njih i on će napraviti razgled između dobra i zla i on će dati ovaj jasan argument. Kad vidi u vaša srca, on vidi u vašim srcima šta je. Kad u vašim srcima ne bude nikakvog elementa, nikakve prevare ili je li osoba loša i obeća da će dati prednost religiji nad svjetovnim stvarima. Međutim, praktično on to odbija i ne pokazuje predanost ovome. Šta će Boga biti briga za takve ljude? Čak i ako 1000 ljudi ovakvih umre, nije važno ako ne napravi u sebi promjene. Ako čovjek ne odbaci mrak iz svog srca i udalji se iz bogobojaznosti i on zato bude ubijen, umre. Dakle, stanje u svijetu koje danas vidimo zaista je zabrinjavajuće i stavlja na nas veliku zabrinutost. Kakav će biti kraj ovog svijeta? Nedavno jedan čovjek je rekao da se svijet vrlo brzo kreće ka uništenju. Šta će se dogoditi s nama? Odgovor koji je obećani Mesija daje odgovor na to i jedan od njegovih govora je kaže to je vatra. Međutim, svi ovi ljudi će biti spašeni od vatre koji imaju istinsku ljubav prema svom stvaravcu, prema Bogu svemogućem. Ovo je stvarnost. Mi moramo imati odnos s Bogom i ojačati tu vjeru i tu ljubav i odnos. I kad ispunimo dužnosti prema Bogu, također treba da ispunimo dužnosti prema drugim ljudima i treba da nastojimo da dobijemo ove dobre stvari, da postignemo ove sve dobre tačke i ove dobre stvari. Oni koji su u skladu sa Božjim zakonom, koji su dobre stvari, treba da odbacimo sve što je zlo. Treba da odbacimo sva ona zla koje su u skladu sa Allahovom tvrdnjom, što je Allah odredio, šta su poruke i Allah to učinio jasnim u časnom Kur'anu i oni su spomenuti u časnom Kur'anu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, nakon vjerovanja u njega, sa načelne tačke i sa druge tačke gledišta mi moramo učiniti sve što možemo da postignemo sve snažniji, jači. Ovo su stvari koje će biti sredstvo našeg spasa i ovo su stvari koje Allah dželešanuhu voli. Inače, 50 godina ili 75 ili 100 godina,
koji dođu u historiju džemata, međutim, bez ovakve vrste revolucije duhovne to ništa drugo nije. Ljudi možda budu zadovoljni i sretni zbog ove stvari, međutim, religijske zajednice nisu sretne samo nad činjenicom. Ako su ove sreće spomenute da smo u ovom smislu, da smo postupali u skladu sa Allahovim naredbama, činili sve što smo mogli i u budući ćemo još više činiti, onda ovaj izraz će biti zahvalnost Allahu i to će biti dobro. Ako su naši koraci uvijek idu naprijed, naši koraci uvijek idu naprijed. Ako su naši koraci zaustavljeni ili idu natrag, vode nas natrag, onda je to alarmirajuće i zabrinjavajuće. Mi moramo sve ove stvari imati u vidu koje obično mi se ja spomenuo i naredbe koje je Allah dželešanu dao i časni poslanik koji je dao i mi moramo postupati u skladu s tim i trebamo procjenjivati i posmatrati sebe u detalje. I cijelo vrijeme moramo nastaviti da posmatramo sebe detaljno. Kada u džematu, kad 75 članova džemata se završi, onda trebamo biti u stanju da vidjeti da je obećanje koje smo dali, da ćemo dati prednost religiji na svjetovnim stvarima, ne samo da smo se u potpunosti utemeljili u tome, nego uvijek stalno činimo napredak u tome, da Allah dželešanu dadne snagu i jačinu svima nama. U toku dana dželse, ova 3 dana, ja sam već spomenuo, da potrošite ova 3 dana u ibadetu i dovama i ostvarite svrhu dželse. Vi ste došli ovdje i slušajte detaljne programe da Allah dželešanu osposobi sve vas da tako činite. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.